Kanang blessing sa pare, char-char man na. Daghang patuto, di manghinguto og gabi, di manghinguko og adlawng Bernes, di maligo og adlawng Bernes, di maligo og naay mamatay, mao nang mahitabo wa nay mo vigil kay nanimaho pa mo mong buhi kaysa patay. Mga patuto, ato sementeryo. Ay gabot sa sementeryo o palamuot. Kay ibutanta ka ng puuhon bitaw katapusan igsuon mamatay, magpadyag og lube, pilion tong lube nga daghang bunga. Kay sumpa kuno, karon ang pangutana. Kay naputol naman ang lube, gisumpa naman ang kamatayon. Ang tanang kaliwat anang namatay, di na gyud na mamatay kay gisumpa naman ka kamatayon. Gasayang-sayang naman mo atong lube. Makakupras pa unta mo. Unya, lain pa. Papatuto, lain patuto no. Magdamgo gani og has. Dako kasukuro Ginoo kinsa kay magluib na ho. Usag magdamgo kag maipo ang imong tango naa azoy mamatay. Unyag magdamgo tae, lipay kayo. Kay ang tae kuno kay kwarta man. Ug maumang gani na nga ang tae kwarta nganong magpaabot pa man kag damgo. Paglukdo na lang magtae daan. Mga tuo-tuohon dun mong dagko. Kaya nakarelate man mo. Lain pa, atos sementeryo, mga lighter, mga posporo, mga snacks, mga kandila, ibilin. Kay tanan kunong gida sa sementeryo, maot na kuno og iuli. Nganong ning uli pa man ka? No? Eri ba? Mindset ba? Mindset? Wa gamita ang salabutan nga gihatag sa Ginoo. Lain. Kining mga padugo. Gapatukod tagbay gipaduguan nimo manok, o diba ganang gipalugnan daghan kay mga padugo practices, mga diwata. Usa pa nang padugo diha? 1 Corinto 10:20. Ang tanan nga mga halad nga gihimo sa paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa, dili sa Dios. Adtong buwan sa Nobyembre niaging tuig, gikan sa September to November, kasagaran sa among mga kaso na yawaan tungod kay kaliwat og mga diwatahan. Kana maghalad-halad og pagkaon o karne nga way asin-asin atong dagat, labi na kanang naay magpalutaw og bangka bitaw. Ngana humay naay mga patilaw kuno. Gaampo sa Ginoo nga hatagag bag-ong aneh. Unya sa nakaani na, gahalad-halad ka og pagkaon ngadto sa mga demonyo. Unsa may giingon sa Deuteronomio 32:17, misilaob ang kasuko sa Ginoo kay naghalad silag mananap ngadto sa mga demonyo, dili sa Dios. Mano man lagi sa Old Testament, Brad, maghalad man sila karniro. Sa Old Testament man to. Diya sa Hebreo 9:13-14, sa Old Testament, maghalad sila karnero, kanding, baka, etc. Pero pag abot ni Kristo, ang dugo ni Kristo maoy hingpit nga halad sa sala. Mauwa na kinahanglanang mga mananap. Karon kay halad-halad kag baboy nga 40 kilos nga way gisi ang dunggan. Sa ato pa di ay, wakay salig sa kamatayon ni Kristo sa cross. Kinsay gihalaran? Demonyo. Mao nang kanang inyong balay og inyo nang gipaduguan, bisan pag gipublisingan ninyo nag-obispo, magpabili ng infested kay inyo manang gihalad sa yawa. Kanang blessing sa pare, char-char man na.